In Jesus' name, In Jesus' name, I pray. I pray. Amen. Wow, God is good all the time. Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Unahan na ito ini. Langka OB. Nangka og obi. Kamal. Mamuli na ko. Oh, sige na, sige. Dito ko sa dilihan na ta. Dilihan na ta. Uy, Jember. Ini tayo ubi. Dala ko tayo ubi. Ubi tayo. Ubi tayo ubi na tayo ubi. Adi ra mi ka magbunga ta. Mo ikaw ra? Ubi tayo ubi. Wala ko mo lang luto. Uli lamang. Uli lamang ko. Sakit yan ni daw ini yung ubi ka man ako. Ubi ra ko tayo ubi. Manit juga ha. Lami mag-ubi. Oo, gitu. Pasik uy, pasik. Ubi lami mga-ubi. Kasi pwede magdala kaldero. Kaldero? Manila kaldero. Pwede magdala ng tupperware. Murot. Kaldero na kan? Kaldero na kan? Adaan kaldero natin guys. Dono kaldero. Mag-behave, mag-behave, boss. Uy. Yeah. Mamanya mesti sembah. OB. Play. Welcome to my vlog. Yeah, God is good all the time. Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Hi, it's me again, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow, God is good all the time. Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow, God is good all the time. Yeah. Ayun, hanggang dito lang tayo guys. Kung bago pa lang sa aking channel, please like my channel, follow my channel, Michael Dollar sa Facebook, pati sa aking YouTube. Subscribe channel and share kung meron ka natutunan sa ating pagpanood mo sa aking video. So once again, it's me, Michael Dollar. God is good all the time. Maraming salamat. Once again, it's Michael Dollar. God bless you all. Tanda po natin lahat na mahal tayo ng Panginoong Iso.